تو میری پیاری بہنوں، کلام پاک میں سے آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب 8 باب۔ لیکن اس سے پہلے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں ہم پڑھیں گے خداوند کی سب سے پہلی تخلیق، یعنی کہ زمین و آسمان کائنات کا جو خالق ہے، جس نے ساری دنیا کو خلق کیا، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ایک چیز اس نے خلق کی، پیدا کی، تخلیق کی، وہ ہے حکمت۔ اور میرا آج کا ٹاپک ہے خداوند کی سب سے پہلی تخلیق، حکمت۔ تو ہم امثال کی کتاب 8 باب دیکھیں گے، اس کے 22 سے 31 آئے۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا سے مقرر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زمین تھی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا، میں وہیں تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، آج کے اس حوالے میں، بلکہ اس پورے باب میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمت بنائے عالم سے پہلے سے موجود تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے اسے ساری کائنات کا انتظام چلانے سے پہلے پیدا کیا۔ حکمت کہتی ہے کہ میں ابتدا سے ہی مقرر تھی، جب زمین، میدان اور ان کی خاک بھی نہ تھی، جب گہراؤ اور چشمے بھی نہ تھے، جب پہاڑ اور ٹیلے بھی نہ تھے، آسمان قائم نہ ہوا تھا، افلاک قائم نہ ہوئے تھے، سمندر کی حدیں بھی مقرر نہیں ہوئی تھی۔ جب خداوند نے زمین بنائی، آسمان بنائے، سمندر کی حد بندی کی، افلاک استوار کیے، میں اس وقت ہر کام میں ایک ماہر کاریگر کی طرح اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی میں تھی۔ تو عزیزو، رب کائنات کی سب سے پہلی تخلیق جس سے خدا خوش تھا، وہ حکمت تھی، جو سب سے پہلے مقرر ہوئی اور پھر رب ذوالجلال کے ساتھ مل کر اس کی ذات کا حصہ بن کر جہان کو خلق کرنے میں اس کے پاس، اس کے ساتھ رہی۔ عزیزو، یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو خداوند نے خود خلق کیا، وہ اس کے ساتھ مل کر کیسے کام کر رہی۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے امثال 3 باب 19 آیت۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤ کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے حکمت کو، جس کو پیدا کیا، اس کو استعمال کرتے ہوئے زمین کی بنیاد ڈالی۔ مطلب پہلے حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو پیدا کیا، دوسرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی۔ اسی حکمت سے خدا نے زمین کی ہر ایک چیز کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کا حکم دے دیا، سب کی حدیں مقرر کر دی۔ نہ ہر طرف پانی ہی پانی رہا، نہ ہر طرف زمین ہی زمین تھی، نہ ہر طرف سمندر تھا، نہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، بلکہ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی کہ وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور گہراؤں میں سے سوتے جو ہیں وہ کہاں سے پھوٹ نکلنے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا کہ جہاں سے مرضی کو سوتا پھوٹ نکلے۔ اس کی قدرت دیکھیں کہ وجود عالم سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ہم نے کلام پاک میں پڑھا ہے بڑی بار کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور خداوند نے حکمت سے سمندروں کو قید کر کے ان کی حد مقرر کر دی تاکہ باقی زمین جو ہے جانداروں کی آماجگاہ بن سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بادل بنائے بارش کے لیے،
अजीजों, जब पानी को हदबंदियों में कर दिया गया है तो कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी हो जमीन पे रही होंगी कि जहां पर पानी पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो उसके लिए खुदा ने क्या किया, बादल बनाए, बारिश का इंतजाम किया कि पहाड़ों के ऊपर पानी जाके बरसे, सहराओं में पानी पहुंचे। और उसके साथ साथ क्या किया उसने, अफलाक पे से पानी टपकाया। कैसे कि सारा दिन पानी जो दरियाओं समुद्रों में से भाप बन के उड़ता है और बादलों की सूरत में तैरता है, तो वो रात को ठंडा होने पे वो पानी जो भाप बन के उड़ के गया होता था, वो शबनम के कतरों की तरह जमीन पर टपक पड़ता है। उसके नतीजे में भी क्या होता है कि पानी हर जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पानी की वैसे रसाई मुमकिन नहीं होती। तो मेरे अजीजों, ये है उस अजीम खुदा की कुदरत की कारीगरियां। ये कारीगरियां मुंह बोलता सबूत है उसकी हिकमत का, खुदावंद के वजूद का। हिकमत जो पहली तख्लीक है, जो खुदावंद की जात का हिस्सा है, हिकमत जिसमें खुदावंद की खुशनुदी थी, जो खुदावंद की खुशनुदी में शाद थी। लेकिन आप जानते हैं हिकमत की खुशनुदी किस में थी? तो मेरी प्यारी बहनों, हिकमत की खुशनुदी आदम की सोबत में है। इमसाल 8 बाब 30 और 31 आयत में हम देखते हैं, उस वक्त माहिर कारीगर की मानिद मैं उसके पास थी, मैं हर रोज उसकी खुशनुदी में थी। 31 आयत में, आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। तो मेरे अजीजों, 31 आयत में हम देखते हैं कि हिकमत कहती है कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। यानी हिकमत इस बात से खुश है कि वो नस्ल आदम के साथ रहे, नस्ल आदम के पास रहे, क्योंकि हिकमत ने यकीनन जब देखा कि खुदा ने जमीन को इंतहाई खूबसूरती और हर नेमत से रास्ता किया है और अब वो मजे से इन चीजों से लुत्फअंदोज हो सकता है, लुत्फअंदोज हो। लेकिन इंसान जो है उसके ख्यालात शुरू से ही बुरे हैं, हमेशा से ही उसमें हिकमत की कमी रही है। अब मेरा ये कहना कहीं गुनाह ना समझा जाए कि आदम और हवा में भी हिकमत की कमी थी, या थी ही नहीं, कि वो खुदावंद की मोहब्बत भरी नेमतों को, उसकी नेमतों बरकतों को ठुकरा कर शैतान की बातों में आ गए। क्या खुदावंद ने उन्हें शऊर से नहीं नवाजा था? खुदावंद जो इंसान को अशरफ अल मखलूकात कहता है, तो इसी मखलूक ने क्यों खुदा की नाफरमानी की? चले मान लेते हैं, मान लिया हवा सिर्फ आदम की एक पसली से बनी थी, एक पसली से निकली थी। उस पसली से जितना वजूद बना उसमें शायद अकल भी इतनी ही थी। आदम को क्या हुआ, उसके पास तो पसलियां भी ज्यादा थी, वजूद भी मजबूत था, उसकी अकल कहाँ गई? उसने हिकमत का मुजाहरा क्यों नहीं किया? अजीजों, बड़ी माजरत से फिर यही कहती हूँ कि आदम और हवा को जिनको हिकमत से बनाया गया, उस वक्त तक उनकी अकल महदूद थी, वो महदूद अकल के मालिक थे, अच्छे बुरे की तमीज नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाते थे। हम हवाला देखेंगे पैदाइश 3 बाब, हवा का और शैतान का मुकालमा, औरत और शैतान के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, वो हिकमत से आ रही उसकी बातों में आकर फल खाती है और अपने शोहर को भी खिलाती है, और दोनों खुदावंद की नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हैं। अजीजों, चूंकि हिकमत जो कि जमीन को हर एक नेमत से आबाद देकर शादमान थी और चाहती थी कि वो इंसान की सोबत में रहे, अब जबकि हिकमत की ख्वाहिश ये थी कि वो इंसान के साथ उसकी सोबत में यानी कि जमीन पर रहे, कहीं खुदावंद ने उसे ही तो हयात और नेको बद की पहचान का दरख्त बनाकर बाग एदन की जमीन पर नहीं लगा दिया? क्योंकि बाकी सब चीजें खुदावंद के कलाम से यानी उसके कहने से वजूद में आई, सिर्फ इंसान को उसने खुद अपने हाथ से बनाया, और नेको बद की पहचान का दरख्त उसने किसी बीज से नहीं उगाया, बल्कि लिखा है कि लगाया। उसके लिए भी हम हवाला पैदाइश 2 बाब 9 आयत में देख सकते हैं। खुदावंद ने जब उसे ये कहा कि उसका फल का खाकर वो नेको बद की पहचान करना सीख जाएंगे, तो मेरे अजीजों, पाकरू की हदायत या मेरी जितनी नाकस अकल है उसके मुताबिक तो हिकमत ही है जो हमें दनाई सिखाती है और अच्छे बुरे नेको बद की तमीज सिखाती है। जैसा पैदाइश 3 बाब 22 आयत में है, खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। नेको बद की पहचान तो यकीनन हिकमत और खुदावंद के फजल से ही होती है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है कि बाग के बीच में हयात का दरख्त,
नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और इस हवाले में यानी पैदाइश 3:22 में लिखा गया कि वो नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मानिद हो गया, यानी कि वो फल खाने के बाद वो हम में से एक ही मानिद हो गया, यानी अब वो बना अशरफुल मखलूकात, जिसको अच्छे बुरे की तमीज है दूसरे जानदारों की बानिस्बत। अब वो अक्ल और शऊर में हम में से एक है, यानी जिसके पास हिकमत है। अच्छा, तो इसकी इसी हवाले में से मतलब एक सबसे पहली मिसाल ये मिलती है हिकमत की कि इंसान के पास हिकमत कैसे पहुंची। कि एक तो उसी वक्त उनको अपने नंगेपन का एहसास हुआ। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले हिकमत का ये सबूत दिया कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लुंगियां बना ली। अपना तन ढांकने के लिए क्या किया आदम और हवा ने, अंजीर के पत्तों से लुंगियां बनाई। ये हिकमत का सबसे पहला अमल था इंसान यानी बनीनो आदम के जीवन में। उसके बाद फिर खुदा ने ये जो कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त में से भी कुछ खाए। तो इसी तो इंसान में हिकमत को बार बार हमारी हयात और हयात का दरख्त कहा गया है। गौर करें कि नेको बद की पहचान करवाने वाली भी हिकमत, हयात का जामा पहनाने वाली भी हिकमत। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सब खुदावंद की शानदार प्लानिंग थी कि हम कैसे हिकमत तक यानी नेको बद की पहचान के दरख्त तक कैसे पहुंचे, या हिकमत हम तक कैसे पहुंचे। वरना बाग़े अदन में हर सहूलत तो आदम और हवा के लिए मौजूद थी, फिर ये दरख्त लगाने की क्या जरूरत थी। हिकमत जो जमीन पर इंसानों के साथ रहना चाहती थी, उसने ऐसे ही इंसान की जिंदगी में दाखिल होना था ताकि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज सिखा सके, नेको बद की पहचान करवा सके, खुदावंद के मकाशफात इंसान पर खोल सके, इंसान को उस ज़ाते इलाही के डर खौफ में रहने का दर्स दे सके, रिश्तों नातों में तमीज करना सिखा सके और इंसान को दूसरे जानदारों से अफजल बना सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें हिकमत से नवाजा, जो जाने में खुदावंद की हुक्मदुली हमसे हुई, जिसके बदले में हम उसकी हुजूरी से खारिज हो गए। उसने अपनी जात के हिस्से हिकमत से हमें नवाज दिया ताकि हम दोबारा उस तक उसी हिकमत के वसीले से पहुंचने की कोशिश करते रहें। हिकमत से ही हम उसके कलाम को समझकर उसके हुक्मों पर अमल कर सकें और फिर से उसकी बादशाही में उसके साथ आने के काबिल हो सके और हमेशा की जिंदगी पा सके। मेरे अजीजों, इमसाल 8 बाब की 35 और 36 आयत में दर्ज है। मैंने आपसे शायद शुरू में नहीं कहा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि इसी 8 बाब के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, हर बात का जवाब। कि इमसाल 8 बाब 35 आयत में कहती है, क्योंकि जो मुझको पाता है वो खुदावंद का मकबूल होगा। ये कौन कह रहा है? हिकमत कह रही है, जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र। इस हवाले में हिकमत फिर से दोहरा रही है, कहती है कि जो मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है। जिंदगी कौन है? हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी है और उस तक पहुंचाने के लिए हिकमत हमारा रास्ता बनती है। हिकमत हमारी रहनुमाई करती है, हमें अकल समझ शऊर देती है कि हम जान सके कि हमेशा की जिंदगी कौन है, किसके पास है। फिर अगली आयत में हिकमत कहती है कि जो मुझसे भटक जाता है यानी मुझसे दूर हो चला जाता है, वो जिंदगी यानी खुदा के बेटे से दूर चला जाता है। और जो बेटे से दूर चला जाता है उसके पास हमेशा की जिंदगी तो क्या, चंद दिन की जिंदगी भी नहीं रहती। हिकमत कहती है, मुझसे अदावत रखने वाले मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो हिकमत से दूरी बनाए रखता है वो खुदा से भी दूर होता जाता है, और जो खुदा से दूर होता जाता है समझे कि वो जिंदगी से दूर होता जाता है और मौत से करीब तर होता जाता है। और हिकमत
ایک ایسی خداوند کی تخلیق ہے، ایک ایسی خداوند کی نعمت ہے، ایک ایسی خداوند کی برکت اور بخشش ہے ہم سب کے لیے، جو ہماری زندگیوں کو نئے سرے سے چمکا کر خداوند کے لائق بناتی ہے، خداوند کے مقبول نظر بناتی ہے، جو شروع سے سارے جہانوں سے پہلے، کائنات سے پہلے جو تخلیق ہوئی، وہ آج بھی ہمارے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہنے میں زیادہ اس کی خوشنودی ہے، خوشنودی اس کی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہے، انسانوں کو عقل سمجھ دانائی کا راستہ دکھاتی رہے، ان کو شعور دیتی رہے کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور ان کو رشتوں ناتوں کی عزت کرنی سکھائے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات کہا گیا؟ کیونکہ ہم میں حکمت خداوند نے بھر دی ہے۔ نہیں تو جانور جو ہیں انہیں رشتوں کا پاس نہیں ہے، اسی لیے وہ جانور کہلاتے ہیں، وہ اشرف المخلوقات نہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، آدم کی نسل کو کہا گیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ یہ کتے جو ہیں وفادار ہوتے ہیں، بہت بار۔ لیکن انہیں کیوں کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے؟ صرف اسی لیے کہ انہیں رشتوں کا پاس نہیں، انہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے انہیں، اور صرف عقل، حکمت، دانائی جو ہے وہ صرف انسان کو دی گئی ہے، انسان تک پہنچی ہے، کسی بھی وسیلے سے وہ انسان تک پہنچی ہے، اور خداوند نے ایک راہ بتا دی ہے انسان کو کہ اسی حکمت کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کے وسیلے سے دوبارہ انسان کی واپسی جو ہے خداوند کی طرف ہو سکے، خداوند تک اس کی رسائی ممکن ہو سکے۔ تو خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ سب کو حکمت سے معمور کرے، اور آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔